ประเทศลุงเสียถอยสุดนิ่งจิงการดิวสันพาร์กไปตัดนิจันนกอยู่แค่ประเทศต้นโตประเทศมิสันประเทศต้นโตประเทศมิสันประเทศเรียงรำกับเก็กมันเล่นที่ฮีเอเรียอินขัดรุอาบากอินขัดรุจังลัวอาบากอินขัดรุโกวาราตัวจังลัวมิริงเอ็นaปุ่มปุยนี่มิริงเอ็นaปุ่มปุยอังกฤษตรงนี้เรียกจังจู holistic มิริงนี่เอ็นaปุ่มปุยฮี address อาตัวสิอามันเทสิกเมตอร์การเกรัฐาเลตักษาอากบตัวหินอากขังตัวสิกเมฮีประเทศมิสันสิกาอัตารเกตเกประเทศมิสันสิกาอัตารเกตฮีรัฐาเลตักษาอากบตัวนี่ขังตัวสิกฮีประเทศอินตัวนามันทุกสาเกข้าพเจ้าประเทศมิสันอินทิฮีนี่ใบวางถึงนักตรงก็ให้นี่พงสุดรุขจังลัวขังขันอันใจบาดจังลัวนี่อมเจนนี่มาลุงเกียร์อันนี้ตินอาหิงคูนี่มังนาขันนี่ตักเซนนะนี่ตรงพงสุดค่ะนี่หิงปุยนาโมตีตรงปุยเป็นเกอเวียที่ทารองประเทศมิสันอินทิฮีนี่ใบวางลุกถึงนักตรงก็ให้นี่พงสุดรุขันอันใจจังลัวนิยมเจนนี่มาลุงเกอันนี้ตินานี่หิงคูมังขันข้าวอากาศตรงกันนี่หิงปุยนาโมตีตรงปุยเป็นเกนี่ริงโคขันตรงอารีนักโมนิยมเจนขันตรงอารีนักโมข้าวตีนี่เกเตลิงมักนิงขันปัสเซอิงขัดอะไรมินุวันปันมักมิจฉามิงขัดนั่งเล็กๆกับโปโปตากอัตุนโตกัทตักอิงขัดข้าวทุมิงกันนี่เลยเรียกเกพร้อมปากไอ้ดิน Good Samaritan ที่ขันอะไรมินี่มันให้นามเกEnglish and Viet lateral life treats นัดตรงที่วางรกจังรกลัวนั่งโควางกันตรงที่รกเจี๊ยก treats with your life นั่งโคขาตรงมันที่รกเจี๊ยกฮิวมิสันคอนเซ็ปต์ฮีนิเกอร์สุดท้ายเป็นอาจารย์ยินจูนั่งเล็กยินนิเกอร์สุดท้ายเป็นอาจารย์ยินจูขันโตนักเล่นตักอากงสิเกฮิวมิสันคอนเซ็ปต์นิเกอร์สุดท้ายเป็นอาจารย์ยินจูmissionary le evangelist ro kai changlowa nikhen pet in pathen atir sot me missionary me ke ti hi gyan kata sik me ke krista ka hang ka thanga nikhenga pathen atir sot me angan se me ambassador me ke ti hi gyan kata sik me ne ke khan chu ni gyan ita chang thoi tu ka pathen ringram kha aniti ne ka ket man le na kom sik lo hei tu ka progress kom sik lo hi ba chung chan hiพักสองกับอาจารย์นี่เรามิชชั่นคอนเซปต์จุ่มจางนี่ดิฮิอาคอมบีรุกซาลนายเนี่ยเทนิงมาบินขัดกันเลยที่ปีเองนัดต้นโตข้าประเทศนี้อัติร์นั่นเจ้มิชชั่นเกนัดต้นโตมุนข้าประเทศนี้อังกันเสียนั่นเจ้มิชชั่นฟิลเกดิฮิอาคอมซาลนายเนี่ยกันที่ปีเองนี่โฮสเทลข้าประเทศนี้อังกันเสียนั่นเองมิชชั่นฟิลเกนี่ต้นโตนะนี่ออฟฟิศขนม hospital ขนมอาจารย์มาเลย call center ขนมประเทศนี้อังกันสีนั่นเองมิสันฟิลเกะคำว่ามุนกันไอ้นี่ประเทศตรงกันนี่ไปวางนี่ที่ตัวมาอาจารย์อินม we can let our life preach ไอ้นี่ประเทศตรงกันนี่ไปขัดวางนี่ที่มาอาจารย์ยอมเจนวางกันประเทศตรงข้านี่มันที่สุดท้ายที่เดี๋ยวอยากก็ให้สารนายนี่ก็เลยรีบไปเกะประเทศนี้อัตรุนกับตัวสิกะประเทศนี้อเมริกาอันสลายสักเห็นพัศย์ไม่ขายมากเกะเทนมากเกะข้าพเจ้าใน Galatians chapter 3 verse 26-28 คริสต์ตักสันนจาระสุกและอักปูนุ่มให้พัศย์ยิวดีและ Gentiles อินเทนมากโซที่พอลิน Galatians มีเนี่ยอาทิเกะตัวนุ่มให้อันเดียวนี่สันนุ่มให้ยกให้ฮีรำพักอาคมให้กระตังเกะสันนุ่มให้ยกฮีรำทับปากเขาก็ทำให้ประเทศลุงเสียดมากบจิงซาลนายมันลบลับอินเทคเมนความเมนเกนี่ริงเทนิสิกตัวนี้โตนี่ family financial support นี่พิกเทนิสิกตัวนี้โตเกตุนตัวนี้นำเดียร์ก่อนนี้มีซ้อมและงาอินเคยเก
15 le ke hibakan pasen hiro kom Nelson Sonale hangan su lamru hin roke nume alak sangai ke thing nei hoi nei nun kim nei hing hat nei jang nei chong hat nun hoi kan u boy chong u nei nei hoite Agnitha Alex cho chong nei ting hangan su nu alfinale pathen na pe karoi thu masangi tuntunin de dia kom he ke ninum mak achang ni khon kan ni le akhon tu lai kom si yon ninum mak achang aggregate ne le chang zu de rup le kusung hin numain ta khen ke hibi ka hi pa le ko nung le ko mai thei me pastor pa hin mai support atore he achang mak le amania hi man thap re he ni ti the chang mak ake ken in lei hera feminist protagonist feminist kadam sang tak nume ga kadam man sang changma ke ken ground reality ka hi ka tak ka hi nume yo katam men ke aggregate hin nume yo hin de rup la ko hi assignment are ke tun na ni condition he niri num ka chu nume ni e changinum pase ni e changinum patenen amison sik hin nume pase thanma naipam upa thanma rieng sok thanmak ni khenga nin trang misik alham ye ada pe me ke nin trang thei sik alham ye hi pathe naman tuk pe me ne ke azar ka ne akadai ye men ke during 1 Corinthians chapter 1 verse 26 and 29 ne pas pa khan them na ka nei ma kai sing na ka nei mai akata samai pui ka tuk ma kai ka tutung ga pathe nin azar ka ne akadai hei ti Paul in Corinthians meaning a hi ke during dan ni next thing hen pa chok ga chang inum Old Testament I need to make new in cut living telling a New Testament Good Samaritan chung chang ni ke tuning Old Testament pa chok kat to me kat nimret sa chang ni vi som si kamadu ke hiba to me he Zosia paseke Hilkia paseke Safan paseke kan chu nu mai in kat Hulda in ti to me he ni vi som si kamadu ke amani to me kon man muni ti chang in chu 2 Chronicles chapter 34 14 to 33 ni music kan 2 Kings chapter 22 kan ni music ake hiba in ni hin reference kom ake 2 Chronicles 34 ni music 2 Kings 22 ni music ake Zosia inti tu te chang reng ke Juda hai reng pa ke ama hi reng ai chang hin da la dan he nai pang kum re ro e hin ama hi reng in ding hun reng hi hai ken put zo ke ta kha ai ni 2 Chronicles nen pha le nai pang ke achang rawang apuson reng David omchen aloa pathen dan re kip kha le zui ji ke kum re nai pang in khanen pathen dan re kip a zui sikti ka hin dan mesana pathen tun tona pathen mesana khan chu nai pang upa oma kai ti ka khabzar ke kumre ro achang rawang apuson David omchan kha lo pathen dan ra ke hi azui india ke kumre ro laga chang ke kumre ai ron so hin kumre ai ron so ni ti chang kum som le kumru ai tu hin Josia ai kum som le kumru ai tu hin Juda reng ram sukman thing na sik mission hi pathen in aman phut zo ke Juda reng ram sukman thing na sika mission hi pathenin angan se yo ke kathale ni mandon sana kum samla kum ro pra ayen Judarin ram ni ti changin chu Jerusalem Southern Kingdom Jerusalem and capital kia Juda le Benjamin phungruin an tasem ram kha ainin Judarin ram ni ti ke khabaring ram ga sukman thing ni sika hen pathenin hai ngan se man phut jo ke khabar pa den aman milim semtu milim anta kamu pathen bal amani pathen bal limai ka asuk set yo ke asuk khoya ke kan asira nati numai pathen lim ta sen hai kangan chu begin sunga ta mang noti hai omna in hai temple prostitute ni tis ke Indian kom ke khawaka popo kan amani zuti hai lon alai kom ke Baal lim, because Asera lim,
khang kan su noti hei om nam hun hei kha asuk seta asuk khoirok changrok lo aman asuk mandia ravut amaso ti hi ainin ni mu ke second chronicle second kings ni mu ke khar changrok lo juda ri ram ro changrok lo ama in northern kingdom saktinga ring khan khawaka tutunga khanum pathen kadik mak antaho aman asuk manthing heke asuk manthing so in aman Jerusalem Jerusalem temple kha suk manthing se tukyo ke and man kai penin ram le ro ni manthing sik dorkar ke hauso be in gan thing sik dorkar ke ti ama zosia report ni mo ke northern kingdom the southern kingdom hi pathen kadik mak anta oi ra ke ai asuk set so pik so hin Jerusalem be in kha suk manthing se hin tukyo ke khawapa kan aman taksan thai tak loi in hi alai ne ke aloi hei ka kinan mi ke pan ka ke hilkia anti tu moniti changin chu thempu kalen pen high priest ke kan chu safan ni tu moniti chang chu scribe hi tu na khanga se ni changin chu theologian hi scribe ke khablaya zehudi hei taksan na katinta hei amani record tu katinta scribe anti hei ke and so alloy in hi athon manet that in hi hilkia thempule scribe safan tipahi scribe ki amanin ni hi mi khat nung hapsa Jerusalem be in kasuk in things in atir lo hayake asian sepa he na manin ansuk man thing yo akamo dai kan man thing yo an he yo ake be in sunga kanung pathel le kamo makyo hai ti in lar yo ake ayar to be in ka tunga nung le kamo so yo ake Ravut ravai le kasip so yo ka an manthing ake an manthing a hin helkia hin in lak tak li kha ka le mo ke khabale kha gai mo ni ti chang in chu rompu in mosi nang ale pe dan rabu ka dam hu yo ke but rompu in Israel sahai ta thai sika Israel sahai ta tro sika dan rabu in ka ale pe hi mu yo ke ha pha hin da tha kom tak jai mo ni ti chang in chu Juda sai khan Judi sai khan an pathen ka dika khan tukra kan an leida honzo ti in lar ke ayar chu khamadan rabu kha ravut in alai mu khu so yo ke kamo tak alai kom jo ke hin za dina alai buk si yo ke khabaka hilkia ei lo hangan an man thing ke pathen trong kha ravut in alai ka tum so yo akamo in alai de pha so yo ke akamo in ade parvun ade paga tunga leiman het makaya ke leiman het sot makaya ke pathen from om lam ganung amanin legir sot makaya ke pathen in ni batong yale pin ke ti ka tungun legir sot ayar jin pin sungan kamo da alai kom ke complete english tong ni jo complete apostasy like sok yo apostasy ni ti ni taksan ni da hon apostasy Kaya Josia khang lai helkia le safana tireya begin woman thing ruti lagan patherin apik ai tong rabu kha kamo tak lai kom jo ke an le bu ke tuna khanga chu pathen tong hi prin hin sa ni troi ho khablai ka ju copy ka do kom ke pathen tong hi prin hin sa ni troi in so na bible hi copy ni nei yo ke in so na rok chang lo ina ko milip inum inga khat ni nei e jo ke khawachung chunga khan bayara ni chorong changrok lo free akasem ni oi pulung chunga hoi Gideon International hai an semen thang so pe yo mena ke hivi ka tra hier ke ta ka aga thachet ka chu hai mo ni ti changin chu ni pa na mo ti he ka thachet ke ni pa chu ka thachet ke tuning hen mi pa mi no in Bible kha insung ni da na ravut ina ka tom so jo a om lam ni mang hi mi khonja ma kom Bible om nam hunung man het lo lo men din sungen Bible kom nam man het lo men ka mot tak ravudin ale de pha so yo mi khonja ma kom tuning jing ka ni man ton sik ka lekha dana ni ta om lam nung man don so lo jo mena ni Bible le sukin mat in mat lo jo mena Jerusalem na hiwa pathenin ale pik dan rabu om lam le man het lo jo ya akamo na kip na le mukusi ka popo kan ni num ni Bible ka don mak mi khonja ma comment
tuning zingkar ni manung ni man saksik darkar ke Bible pahi adik katai ni pasik tham ka kainom ni beg ani daru ka changlo in ni tung phala ti bale ni pas zingkar ko le ni pas minu mi painom lekha dana ani da kani da thang sik changlo ki ni pas ke pathin apik men ke pha hin helkia hin ahin lowa aman thinga thuminga tak tak ka hi aman thinga safan henga pi ke safan hin ai chaya ringpa Josia nang inay choya ke Josia nang inay choya ramna tak ihin apasot pik yo ke ringpa apasot pik yo ke kapa din hay manti ringpa kan athai pa kan amalung in ringa katrapa azak ko ya kai hi ron ti ke Bible ini pa mak lai sen ni that mak nanung man het sot lo men ke ni ding mak nanung man het sot lo men ni ton ka thaton man het sot lo men ni ton ka thamak ton man het sot lo men kaya ni pas ke kan tukrat dorkar ke tv ibam mon ni mo ke anei pas pik pa sa fan nei pas pik pa ring pa ka trapa azak ko akai hi lo ke kan tukrat kan pathin trong hin ton ton na tha nei ke ton ton na thara la nei ke tv ni musa ke Hebrews chapter 4 verse 12 pathin trong ka chu akaring le akato thei takhake jamzam langin hiya akangai to kanega akangai ke ti double is it sword kanega akangai ke ti ke pathin in Jeremiah ne ga hi ke kei trong hi chu thungpui aha ka kabuk khoi thein khat le hembung in khat ka po ke ti ke nangnom namanung sungkha thungpui ka popo asak changa changin chu Pastor pa tong hi hiwa pulpit minute som tum ni hiwang kan kanano ni na in sunga kan Bible na pasik na in sunga kan Bible na pam lai seng khawa tong in thing kan namalung ka sak azim khoi mak lai seng khawa namalung sunga tum kalen kha himbung wang an him khoi mak lai seng kanano ni ke nang la keinum pathen lekha rabu Bible hi adette na ni pasik hi avea ni ri thanok ke Kapan ring Josia in Aimahi 2 Chronicles 34:21 Nipuson hen rumputong anzui makzara khana hiwa lekha hin tosika ahi kha le tomak haya rumpun ni chunga anu kana zo ke ti ke hiwa lekha an sun da kipi ni tomak zara kan rumpu hi anu kana zo ti ke Tola to maksik niratha hin ko sikani gir khok changin chu Bible ni tai sike hibe ring Joshua antu kan ni mo ke Joshua hi ave hi tharing sana nai pang ke achang rawa revive berup sunga kusungan revive asok na sigin pathin alingan si ring pa ke nai pang ke achang rawa khawpat kan aman athon nei neng a hi ke hiwa lekha rabu man theina chungchangi jongsot ru ati ke hiwa lekha rabu nan tei mu Jerusalem sunga nan tei mu begin sunga nan tei mu akam hod na le mu khuzo hiwan aman theina chungchangi jongsot ru ati ke khapan hilkia ninga hi hilkia kha thimpun sangpin ke aloi pa ke hanghan chu safan kham theologian lekha ka them tak khat ke ni mandan the amanin ni ka khe hin tumo an het sikrala akom ti ni le mandan the amanin ni ka khe tun mo yo pathen trong hi interpret ato the sik ti ni le mandan the amanin ni ka khe tumo pathen la an hai akom sik ti ni le mandan the ayar cho mani thempu he ke khan swing khat hinum theologian ke ta kha amanin ni hin an man het ke amanin ni ka ne ka pathen le an hai mi khat kom ti an man het ke Jerusalem kom khabami ka chu amahi ke thempu ke rawang ke theologian ke rawang amahi ke ni kane ka pathel in nai sok ti an mer ake ama ka tu mo ke ti nei jong sut phat hen pasien lei chang mo ke thempu nu lei chang ma tot in lak ta tak nu lei tro ma ama in nu mai ka lei ka chang ke ama ka tu mo ni ti chang chu Jerusalem on le der ka tin ta pa an mai khulda ke
hulda tin hi ke hiban mai nu hi api se kha Jerusalem sunga tamang pun le der ka tin ta ki khayar Bible scholars and anhina hin pun le der an sala chang yar ka bam nu hi Tongpui ka thoi ka them le ka chang se pun ka thui ka them le ka chang se ton in lak tak ka to le chang mak ning ti hi an thi ke a chang yu dak le ke ka po me ke mi ka cham ke ta ka pathen na nak a ko om pathen nai nga an nai thak der na ka ha nu pui ka le ka chang sik ti hi basana ta ba ni me chot lo ke khapa len ring zo swa in amhang cha aloi marit thempu kalen hilkia le khanchu scribe kalen safan ka kasie ya hulda nangin kasie yo haya ke hulda nupui nu micham nu nang kasie ya haimo pathen aman theinu me hiwa tongin thing chung chang hi haimo nar hi sikom ti hi an badar lo ke da lam mo revival so kasi ka khan micham ni ke hin nung darkar men ke minu mi pa insunga tu ten an meret pha mak me chang pathen ka tak sen nang le ke ni kheng hen begruk sunga hen aka thasok raso khusunga hen aka thasok raso ni ti chang in chu ni kheng important it me ke ti na ra ke khawa pha hen chu ni mu sot ka chu ama hi dar na ka ha ni mai ka le ka chang sik ti in che ni mu ke pathen angan se ka popo hulda ka nom dar na ne ya aphom sot chu ke pathen aman thei chu aman thei me kha chu hi ke tun tu na kom khang nang ni ei ni hin pathen trong hi thoni samak zara ni ram sung ni man bok zara ni man mo zara abi ki ni man mo zara an thik tor mak zara hi wa hi tan ti ni chan sik yo ke karak ni chan sik yo ke hi pathen in an ding mun zo ke hi vi thang mak lo ni pathen in an tep ni thang mak zo ni ti ke semtu miling ni oi zara bal lim ni kamuk zara asara lim ni kamuk zara khangan chu nei lau ni nei num zara asara ga ni zong zara khan chu kem begina noti ai om nasika in hai ni sak zara hi vura kip zara in pathen tong zui mak yo ni zui mak zara ten ti hi apik si yo met ke hi vi chang thai chang mak zo ti ke ta kha ring zo swa ring zo sia nan chu nai pom kek ne rawang pathen lum do na zong zara pathen trong in hai ma ni nam het num zara hi vaten ti hi nang reng chang chung in sok mak ni ta kan nang reng so le na ti so le ka hoi ta ka na pu na pai in vum nam nan vum so le hi vaten ti ra kip hi ak sok sikia ti a phung so ke manung ka ngam ta ka hulda na phung so hulda ta phung so hi hulda thuming hi wa mun ro in an ke numai san ka them numai ke aman ka ngam ta pathen angan se ka popon pathen trong a phung so ke ring zo sia nang thimak ma ji be sok mak ning na thi so le sok si ke nang la ke tuning man dan sana tuninga ni to thi pa hi tun ni sam achang inum nunga ni kro yen sak si berum le ko ni nin ron chi na le ma chang ju tun ten ti ni chan ba chang inum ni sa le ni tun chan si ke ki ba trong hi mi nu mi pa ni khang ni mu ni man sak si Rusia kan berum le ko ga se man tup zo rang ti pa kan am hang cha e gai enri aman in hang cha kan ga thiempu jus hilkia no le hang cha aloi pa safan ga no le hang cha kan so amani num antaro chot ton ba kan micham ne ka se hulda han ba dar ke nang la kai num berum le ko hi se man dik ni ti jo ni khek contribute ni tosik pastor par ma sabang par ma micham ni kheng ga yaw ni to thia pathen trong ka thoni samaga ka moda ravut wang ni makhu si chang in chu agadik mak pathen ga ni ho hauna sikat asera lim ga ni kamuk chang in chu ai ni thok ma chang in hung pha le ni sa ni tu in thok si ke ti bible in thing ka nu ke ni ri ni tai le ke pathen ma ka abom chang